Magpulinit ako guys. Magpapaupa ako guys ha. Paupahin. Ano ba tawag dito? Pakupahin ko sila guys ha. Pakupahin ko itong hawak ko. Ayan, tingnan nyo ha. Dali lang. Ayan guys. Ayan. I-shoot yan guys. Ayan, okay na diba? Na-shoot ko na. Ayan, pinakupa ko na yan. Experiment ko yan guys ha. O, ayan. Kasi yun, hindi nabuhay yun dun kasi hindi ko pinakupa. Ngayon, pinakupa ko ito. Kaya, thank you for watching. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Thank you for watching. Experiment. Pinakupa ko yung bunga. Ayan, may bunga na kasi siya guys. Ayan o. Ayan guys. Ayan siya. Kaya ginawa ko, pinapulinit ko. Ayan. Thank you for watching.